Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Sahabat pecinta Al-Quran, insyaallah pada video kali ini kami ingin berbagi kepada teman-teman tentang tata cara melaksanakan solat gerhana bulan. Insyaallah kita akan praktekkan nanti ya. Yang pertama, solat gerhana bulan itu adalah solat yang dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana bulan. Waktu pelaksanaannya itu, yaitu saat masih terjadi gerhana. Maksudnya, saat kita melaksanakan takbiratul ihram, gerhana itu belum selesai. Ya, gerhana itu belum selesai atau takbiratul ihram itu dilaksanakan pada saat masih terjadinya gerhana bulan. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Hanya saja bedanya 2 rakaat nanti, ya 2 rakaat solat gerhana ini terdiri dari 4 kali ruku'. Jadi sedikit berbeda dengan solat pada umumnya. Kemudian adapun lafaz niatnya, ya lafaz niatnya yaitu usolli sunnatan li khusufil qamari lillahi rakaataini lillahi ta'ala. Kalau kita makmum, kita tambah makmuman. Kalau kita imam, kita tambah imaman lillahi ta'ala. Sekali lagi, lafaz Arabnya, jika kita menggunakan bahasa Arab, usalli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia seperti ini, saya berniat untuk melaksanakan solat gerhana bulan. Ya, saya berniat untuk melaksanakan solat sunnah gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita takbir dan berbarengan dengan takbir kita berniat di dalam hati untuk melaksanakan solat sunnah gerhana bulan tersebut, dan itu adalah hakikat niat yang sesungguhnya. Kemudian solat sunnah gerhana ini dianjurkan atau disunnahkan dilaksanakan dengan cara berjamaah. Ya, disunnahkan dengan cara berjamaah. Namun apabila teman-teman tidak mempunyai teman untuk berjamaah, maka jangan sampai melewatkan momen ini. Ya, tetap melaksanakan solat meskipun dalam keadaan sendiri. Ya, kemudian setelah solat khusuf ini, solat gerhana ini, itu disusul oleh 2 khutbah sebagaimana khutbah di dalam solat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk kepada prakteknya. Ya, pertama-tama seperti solat pada biasanya kita berdiri menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Itu jika kita menggunakan lafaz niat bahasa Arab. Kalau lafaz niat bahasa Indonesia boleh juga seperti ini. Saya berniat untuk melaksanakan solat sunnah gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita memulai solat kita dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya, saat kita takbiratul ihram tadi, disitulah kita lintaskan niat di dalam hati untuk melaksanakannya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kemudian setelah itu kita ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Ya, kemudian setelah itu kita tidak langsung ruku, tapi kembali kita bersedekap, lalu kemudian membaca surah Al-Fatihah kembali dan beberapa ayat Al-Quran atau surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terserah ya membaca surah apa, tapi kali ini kami membaca surah Al-Qari'ah lagi. Al-Qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده. سبحان ربي الأعلى بحمده. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده. سبحان ربي الأعلى بحمده. سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. Ya, jadi kita sudah masuk pada rakaat kedua. Dalam rakaat kedua ini juga terdiri dari 2 kali ruku'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, kita ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim bihamdih. Subhana rabbiyal azim bihamdih. Subhana rabbiyal azim bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Ya, kembali kita bersedekap, lalu kemudian membaca surah Al-Fatihah dan ayat atau beberapa surah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita rukuk lagi. Allahu akbar. Subhana rabbil azim bihamdihi, subhana rabbil azim bihamdihi, subhana rabbil azim bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la bihamdihi, subhana rabbil a'la bihamdihi, subhana rabbil a'la bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la bihamdihi, subhana rabbil a'la bihamdihi, subhana rabbil a'la bihamdihi. Allahu akbar. Ya, kita duduk tawarruk. Tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya, kemudian setelah itu kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian setelah itu kita lanjut dengan dua khutbah. Ya, kita akan khutbah ya sebagaimana khutbah dalam Idul Fitri atau Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal laila wan nahara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala wa min ayatihi الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dalam penciptaan matahari dan bulan dan seluruh alam semesta ini merupakan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terbitnya matahari dari arah timur setiap hari. Maksud yang terpenting Allah menerbitkan matahari setiap hari dari arah timur adalah agar supaya kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Kuasa. Itulah maksud yang terpenting dari peristiwa terbitnya matahari setiap hari. Bukan agar supaya kita bisa pergi ke sawah
bukan agar supaya kita bisa pergi ke toko, pergi ke kantor. Bukanlah itu maksud yang terpenting daripada peristiwa terbitnya matahari setiap hari dari arah timur. Akan tetapi maksud yang terpenting, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar supaya kalian tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Begitupun peristiwa terbenamnya matahari setiap hari di arah barat, bukanlah agar supaya kita bisa tidur nyenyak di malam hari, hadirin. Akan tetapi maksud yang terpenting di antara peristiwa terbenamnya matahari adalah agar supaya kita mengetahui, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar supaya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Terbitnya matahari dari arah barat, dari arah timur, terbenam di arah barat, itu adalah merupakan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan peristiwa gerhana bulan ini adalah merupakan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih. Dan keduanya tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena kematian atau hidupnya seseorang. Fa idza raaitum dzalik, maka apabila kalian melihat gerhana, fada'ullah, maka berdoalah kalian kepada Allah. Wa kabbiru, dan bertakbirlah dan besarkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu, dan dirikanlah salat. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan peristiwa gerhana bulan ini dapat menambah keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bukti terhadap kita bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semua dalam kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi khalaqa laila wan nahara khilfah. Alhamdulillahilladzi khalaqa ikhtilafal laili wan nahar. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ikhtilafal laili wan nahar la ayatin li ulil albab. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sahabat para pemirsa, itulah tadi tata cara pelaksanaan sholat gerhana dan beberapa tata cara pelaksanaan sholat gerhana bulan dan dua khutbah setelahnya. Ya, jadi mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada teman-teman, dan bagi teman-teman yang pemula yang ingin bertanya, silahkan menghubungi kami di 0823 4683 0141 0823 4683 0141. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena video ini kami buat tanpa ada persiapan terlebih dahulu, sehingga mungkin dalam khutbah tadi atau dalam prakteknya itu ada kekhilafan. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.